了行车安全，请各位旅客在列车行进间不要任意通往各车厢间隙门，头和手禁止伸出窗外，以避免发生危险。沿途中如有任何问题，请通知随车列车长，我们将很乐意为您服务。Hello passengers, welcome to the Alisan Forest train. From the Jiayi train station, we will ascend for about 30 meters to Fenqiwu train station, which has a height of 1,403 meters. During the journey, we will stop at Beimen Station, Zhuqi Station, Zhangnangliao Station, Dulisan Station, Liyuanliao Station, Jiaoliping Station, and Shuisheliao Station.For safety reasons, passengers are not allowed to move in between the carriages. Please keep hands and openly inside the carriage while the train is in motion. If you have any questions about the journey, please talk to the cabin crew who are always happy to help. 本日は阿里山新鉄道をご利用くださいましてありがとうございます。まもなくこの列車は海抜30メートルのジャイ駅から発車いたします。海抜1403メートルの天地湖駅に向かう途中、北门、竹崎、樟脑寮、独立山、梨园寮、焦立坪、水社寮に停車いたします。安全運行のためお客様にお願いがございます。列車運行中、各車両のドアへ移動しないでください。また、窓から顔や手を出さないでください。途中で何かご質問、ご気分の悪い方は車掌にお知らせください。乗務員一同、皆様に快適なご旅行をお楽しみいただけますように最善を尽くします。对啊，我这样有听过。北门站快到了。Attention please, we are now arriving at Beimen Station. まもなく北門に到着いたします。1899年时，日本人在台湾中部的阿里山地区发现了大面积的森林，因此开始研拟采伐计划，其中包含阿里山铁道的修筑。1910年时，嘉义至竹崎之间的路段通车，阿里山铁道开始局部营运，而北门驿也在当年完成启用。与当时铁路沿线上的其他车站有点不同的是，北门车站并不只是一般的车站而已，它与嘉义车站分别构成面积非常广大的木材专业区之东界与西界。附近设有包括营林所、